आपका नाम क्या है? बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब, अहसन, शाबाश। तो मोहतरमा कौसर हमारी मेहमान हैं, ये तो समझ गए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपकी उम्र क्या है? إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آپ کتنے سال میں حافظہ ہو گئی؟ قال تزرعون 7 سنين دابا حفظ مکمل کرنے میں کتنا وقت لگا؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. ایک سال میں؟ جی بہت خوب، شاباش۔ ٹھہریے، میں بھی تو کچھ پوچھوں، روزانہ حفظ کے لیے کتنا وقت دیتی ہیں؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم 3 سے 4 گھنٹے۔ اس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ رب اغفر لي ولوالدي. احسنت احسنت کوثر، ان کے والدین نے۔ حفظ کے علاوہ کچھ اور بھی جانتی ہو؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم. सिलाई। جی، سلائی، ماشاءاللہ۔ خیاطی۔ کس قاری کو پسند کرتی ہو؟ کس کی تلاوت پسند ہے؟ اسمه أحمد. اسمہ احمد۔ ایک سیکنڈ ایک دیکھو ہمارے سیکنڈ دادا کو ہی پہچانتی ہے۔ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پروگرام ختم ہو گیا، سلوات پڑھیں۔ ایک سیکنڈ، میں حسنین ہوں۔ ایک بار بھی میری تعریف برداشت آغا جہاں تک میں جانتا ہوں گھر میں میں حسنین ہوں اور گھر میں مجھے احمد کہتے ہیں، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، من بعدی اسمہ احمد۔ ٹھہرو، آج تک میں من قبل تھا، میں دادا ہوں نا، آج ہو گیا من بعد ہے۔ نہیں، قابل قبول نہیں۔ کس شہر میں رہتی ہو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسمت اچھی ہے کہ قم کی رہنے والی ہو، اگر تہران کی ہوتی تو کیا کہتی؟ يا أيها المزمل قم. یعنی قم میں رہتی ہیں؟ ایک سوال ہے مستقبل کو لے کر، اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتی ہو؟ کیا آرزو ہے؟ کیا خواہش ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا خواہش ہے؟ پوچھ رہے ہیں آپ کی آرزو کیا ہے؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله ما شاء الله ما شاء الله. میرا ایک سوال ہے، جناب رسالت، کس جج کو زیادہ پسند کرتی ہو؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. واہ واہ، بس کافی ہے، بس ایک اور کافی ہے، ہے۔ ایک اور بھی ہے۔ نہیں نہیں، بس کافی ہے، بس کافی ہے، بس کافی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون. کوثر، رضوان دیکھو یہ یہاں ہے۔ حامد ہیں، وہ حسنین ہیں، کوثر، حسنین نہیں، ورضوان ایسے کہہ رہے ہیں من اللہ جیسے ان کا اکبر۔ نام ہے۔ ورضوان ورضوان من من اللہ اللہ اکبر۔ شاید ان کو پسند نہ کرتی ہوں۔ قاسمیان قرآن میں نہیں ہے، وہ قاسمہما ہے۔ اچھا، یہ دو نام ہی کیوں لیے؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. احسن، یہ میرے لیے ہے۔ ٹھہرو، اس آیت کا ان دونوں سے کیا تعلق؟ بہرحال عمل صالح کا ان دو حضرات سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، مخاطب میں ہوں۔ یا اللہ کیا کہوں تمہارے، لیکن پھر بھی ان سے انہیں نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں لیکن روزہ خوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ایک سوال پوچھوں گا جو تمہارا سب سے عزیز ہے، اس کی قسم عربی یا قرآن کی آیات میں جواب مت دینا۔ کیوں؟ بھائی دیکھنے دیں کہ دوسری زبان میں بھی بات کرتی ہے یا نہیں۔ آپ کو اتنی مہارت کیسے حاصل ہوئی؟ پہلا سبب تو یہ ہے کہ میں خود بعض قرآنی مرکزوں میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہوں، تدریس۔ روزانہ 2-3 پاروں کو دہراتی ہوں۔ بہت سے قرآنی پروگرامز میں مجھے دعوت دی جاتی ہے، وہاں سوال و جواب کا سلسلہ رہتا ہے، اسی لیے میرے ذہن میں سب محفوظ ہے، دہراتی رہتی ہوں، قرآن پر مسلط ہوں۔
हिफ्स को बाकी रखना यानी फरामोश न करना खुद हिफ्स करने से ज्यादा अहम है। और इसे याद रखना। जी, हिफ्स को पक्का करना बहुत अहम है। माशा अल्लाह, शाबाश बेटी। जी जनाब कासमियान। एक सवाल उस्ताद जनाब रिजवान ने किया कौसर बेटी से। उन्होंने कहा बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अलबत्ता इससे पहले एक बात और है जो काफ़ी अहम है। इरशाद हो रहा है वलाकिन कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, यानी अगर चाहते हो कि रब्बानी बनो, अल्लाह वाले बनो और रब की तरफ मंसूब हो, निज़ाम हस्ती में कुछ करने लायक बनना चाहते हो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद की तालीम व तदरीस से मुमकिन है। आलिम रब्बानी यानी वो आलिम जो कुरान और अहकाम कुरान से आशना हो, जो कुरानी तालीमात व मालूमात से आगाह हो, ये है आलिम रब्बानी। हर शख्स को जो मुमकिन है थोड़ा बहुत कुछ जानता हो, कुछ चीज़ों का इल्म हो, उसे नहीं कहा जाएगा रब्बानी। रब्बानी यानी जो इलाही इंतज़ाम व एहतमाम से वाकिफ़ हो, इलाही मुदीरियत को जानता हो, और ये दस्तूरुल अमल इस किताब में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ा। गोया मुफीद इल्म और गैर मुफीद इल्म। जी, मुफीद इल्म, ये मुफीद इल्म रब्बानी है। तो मालूम हुआ कि हमारी मेहमान मोहतरमा कौसर आसिमाबादी मुकम्मल कुरान की हाफिजा हैं, वो भी इतनी महारत के साथ। इस उम्र में कौसर बेटी आप कैसे तदरीस करती हैं, क्या करती हैं, आपकी तदरीस की रविश क्या है? सलाम बच्चों, आज हम सूरह कौसर पढ़ेंगे और साथ में याद करेंगे। अब सब खामोश रहें, कोई बात नहीं करेगा। बच्चों बराए मेहरबानी शोर न करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब सब साथ में पढ़ें। इन्ना अअतैनाकल कौसर। बाद की आयत एक बार मैं पढ़ूंगी, फिर आप लोग साथ में पढ़ें। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अब आप लोग। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इन्न शानिअका हुवल अब्तर। किसे याद हुआ? मुझे। हामिद। एक बार और हाथ ऊपर उठाएं, मैं देखूं किसे याद हुआ। उस्ताद रिजवान ने अभी हिफ्ज नहीं किया है, वो अभी लिख रहे हैं। हमने तो तभी हिफ्ज कर लिया था जब आप बच्चे थे। जनाब शाकिर निजात, आप